2, 3. Nalipal pa ko paro. Next. 9 points. 80. Ganun ka ba? 1, 2, 3. Eight points. Ganun na, Hansa. Lovely, palpaparo. 1, 2, 3. Nalipal pa ko paro. Eight ka, eight. Player eight. 12 points. 1, 2, 3. Number 9 ka. Ay, number 1, 2, 3. Yan. 9 points. Ganun ka. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 9.22. Next. 1, 2, 3. Ay, alam niyo number niya. Kasunod-sunod kayo.